Good evening everyone, we are group 8. My name is Rani Amran and my group member are Rizky Ilham Paujia and Aulia Fatihatur Rahman. Today I'm going to explain one of the most important part of academic writing, how to write effective introduction and thesis statement. Many students struggle to begin an essay because they are unsure how to catch a reader attention or how to present their main idea clearly. Let's start our presentation. Slide selanjutnya. What is introduction? Yang pertama, what is an introduction? 1. First paragraph of an essay. Introduksi adalah paragraf pertama dalam esai. Bagian ini membuka tulisan dan mempersiapkan pembaca untuk memahami topik. To grab attention, give context, present thesis. Ada 3 fungsi utama. Grab attention, harus menarik perhatian pembaca. Give context, memberikan latar belakang atau gambaran awal topik. Present thesis, menyampaikan ide utama atau argumen utama esai. 3. Help reader understand purpose and direction. Introduksi memberi petunjuk kepada pembaca tentang apa tujuan esai, arah pembahasan, apa yang akan dijelaskan atau diperdebatkan. Next slide. Slide selanjutnya. Structure of an introduction. Slide ini menjelaskan bahwa paragraf introduksi memiliki 3 bagian utama. Hook, attract attention, kalimat pembuka yang menarik. Tujuannya membuat pembaca ingin terus membaca. Bisa mengambil bentuk fakta mengejutkan, pertanyaan atau pernyataan umum yang menarik. 2. Background, give context, memberikan informasi umum yang berkaitan dengan topik, menjelaskan situasi atau istilah penting, menjadi jembatan antara hook dan tesis. 3. Thesis statement, main idea of essay, kalimat terpenting dalam introduksi, menyatakan pendapat, posisi, atau fokus utama esai. Biasanya muncul di kalimat terakhir paragraf introduksi. Next slide. Hook. Example. 1. Surprising fact. Contohnya, fakta mengejutkan. Contohnya, every year more than 16% of students experience academic burnout. Yang kedua, question atau pertanyaan. Contohnya, have you ever wonder why students struggle with time management? Ketiga, quote atau kutipan. Contohnya, Albert Einstein once said, education is not the learning of facts, but the training of the mind to things. 4. Broad or general statement. Contohnya, education play a key role in shaping a person's future. Hook harus menarik, relevan, dan mendorong pembaca masuk ke topik esai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky. Terima kasih. Oke, baik. Di sini yang pertama itu adalah backing board dan hypertension. Silinder ini menjelaskan fungsi backing board. Silinder ini menjelaskan fungsi back to work dalam sebuah paragraf introduction. Back to work berada setelah hook dan sebelum tesis. 1. Definition question. Back to work dapat menjelaskan istilah penting atau konsep yang perlu diketahui pembaca. Contoh, menjelaskan apa itu online learning atau academic presentation. 2. Pictures of fronting out the is. Itu memberi gambaran umum mengenai topik yang dibahas. Fungsinya adalah membuat pembaca memahami situasi
sebelum masuk ke argumen utama. Konsortintensis itu berfungsi sebagai jembatan antara hoax dan tesis station. Hoax menarik perhatian, work to be memberi konteks, tesis menyatakan ide utama. Next, selanjutnya. Tesis sustain thread. Side ini menjelaskan apa itu tesis statement bagi terpenting dalam introduction. Yang pertama, what is important stating in the introduction. Tesis adalah kalimat paling penting dalam paragraf pembukaan karena menentukan arah esai. 2. Methodistin specific argument. Tesis yang baik harus core, mudah dipahami, spesifik, tidak perlu umum, argument dapat diperdebatkan, bukan fakta yang sudah dijelaskan. Offensive of the introduction. Tesis biasanya terletak di kalimat terakhir paragraf introduction. Ini membuat tulisan lebih terstruktur dan mudah diikuti. Next. Selanjutnya, stopping text in Christian tristis yang kuat. Silinder ini menjelaskan ciri-ciri teks struktur yang benar dan efektif. Clear, jelas. Tesis harus mudah dimengerti dan langsung pada inti. 2. Spesifik. Tesis tidak boleh terlalu luas, harus menunjukkan fokus jelas. Argument dapat diperdebatkan. Tesis harus berupa pendapat atau kalimat, bukan fakta umum. Pembaca harus bisa setuju atau tidak setuju. Connected essay content, terhubung dengan esai. Isi paragraf dan argumen nanti harus selesai dengan apa yang dijanjikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ice breaking dulu ya guys ya. Yang kayak kemarin masih ingat enggak? Semuanya pada on mic dulu dong. On kamera juga boleh. Guys, Saya tahu. Ya, ayo. ayo. Masih ingat nggak? Ya, bersama. Ingat, ayo. Bersama. Oke, bareng-bareng aja ya langsung ya. Kan udah tahu. Oke, 1, 2, 3. Bersama Bersama. Semangat janji fokus. janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, Saya paham. saya paham. Santang dulu nggak? Sekali lagi. Bersemangat, bersemangat, 1, 2, 3. bersemangat, semangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya paham. Okay, thank you guys. Selanjutnya, next, tesis formula. Tesis formula means the basic structure for writing a thesis statement. Tesis formula berarti rumus dasar untuk membuat kalimat tesis. This pattern, tesis, topic plus controlling idea. Topic, what you are writing about. Controlling idea, the main point or reason you want to explain about the topic. Example, online learning is popular because it
offers flexibility, accessibility, and lower cost. Di sini tesis rumusnya topik dan gagasan pengendali. Topik yaitu hal yang akan dibahas, gagasan pengendali, alasan utama atau poin penting yang ingin dijelaskan tentang topik tersebut. Next, sample introduction. It explains three main part of an academic introduction. First, hook, example. For example, academic pressure on student. Background, for example, many responsibilities student face. Thesis, for example, time management essential for success. Di sini isinya tentang contoh-contoh kalimat introduction atau pembuka. Yang pertama itu ada yang hook, contohnya academic pressure on student. Background, contohnya many responsibility student face, sama tesis time management essential for success. Next, academic writing tips. This slide gives three important tips for writing an academic introduction. First, avoid I think or this essay will. Academic writing should be formal and objective. Process like this make the writing sound personal and informal. 2. Keep intro for until 6 sentence. 3. Place the thesis at the end. Yang pertama itu tadi ini tips penting untuk menulis paragraf introduction. Yang pertama, hindari penggunaan I think atau this essay will. Yang kedua, paragraf pembuka 4-6 kalimat. Yang ketiga, letakkan thesis statement di bagian akhir. So now let's get to the question. Ada 10 pertanyaan untuk presentasi hari ini. Disebutin dulu nanti dijawab ya. Buat soal pertama, what is the main purpose of an introduction paragraph in an essay? Ada yang bisa jawab gak? Aku. Siapa? Sebutin dulu namanya. Oke. Aliana Nurabdani. The answer is B. To grab attention, give context, and present the thesis. Betul. Terima kasih. Oke. Yang kedua, the part of an introduction design to attract the reader's attention is called. Ada yang bisa jawab? Aku. Alifa. Aku Alipa. Apa? Iya, Alipa. Jawabannya si hook. Oke. Tuh. Yang ketiga ya. Which of the following in an example of a hook? Ada yang bisa? Siapa? Saya. Dia siapa? Jawabannya B. An interesting quote or question. Oke, thank you. Siapa barusan namanya? Hah? Anggita. Siapa barusan namanya? Oh, Anggita. Oke. Sekarang yang keempat. Bentar. Background information in an introduction is asset to. Aku. Ya, saya. Sebutin semuanya aku. Aku Siti Sri. Siti Sri dulu, Siti Sri. Oh, boleh. Masih banyak guys. 4. The answer is B. Provide context
and connect the hook to the thesis. Artinya apa? Okay, next. Right. The thesis statement in usually placed. Ada yang bisa jawab? Aku Neng Dedah sak. The answer is C. At the end of the introduction. Okay. Selanjutnya ya. Lanjut Rani. Selanjutnya, which of the following is a characteristic of a strong thesis statement? Siapa yang mau jawab? Aku Firna. Oke, boleh. Aku jawabannya D. Clear, specific, and arguable. Ya, benar. Selanjutnya, lanjut, next slide. Selanjutnya yang ke-7. According to the present, the formula for a thesis statement is. Siapa yang mau jawab? Aku boleh gak lagi, Aliana? Boleh. Jawabannya B. Tesis sama dengan topik plus controlling ID. Ya, benar. Lanjut, selanjutnya yang ke-8. The sentence online learning is popular because it offer flexibility, accessibility, and lower costs. Is an example of. Siapa yang mau jawab? Aku Boleh. Jawabannya Anggi. C. Thesis statement. ya, benar. Selanjutnya, which sentence should be avoided in a introduction? Siapa yang mau jawab? Aku Boleh sih, Pak. Ya, benar, yang C ya. Yang terakhir. The idea lack of an introduction paragraph is. Siapa yang mau jawab? Boleh. Siapa? Ya, benar. Itu dah ya yang terakhir jawabannya, yang C, benar. Oke, ada pertanyaan nggak, guys? cukup dari aku cukup. Thank you. That's all from our group. We have learned this academic vocabulary makes our language more clear, formal, and professional. We hope this presentation is useful for all of us. On behalf of my group, thank you for your attention. Bye bye, guys. Bye. Thank Terima you, kasih banyak. guys.